50 pesos. Black and cream. Black and cream. Dalawang fairy dress. I have black, I have cream. Small med pareho. Dalawang piraso, 50 pesos. Code dalawa. Gusto mo yun? Fairy dress, mga madam. Double lining niya. Huwag ka mag-alala. Dalawa. Dalawa, 50 na, mga auntie. Bilhin nyo na to, please. Kailangan ko yung hanger, ate. Ma'am Tess, DC, yours na, Ma'am Tess. Tatabi ko na, Ma'am Tess. Ano pa? Mga kumari ko. Okay, this one, paano siyang terno? Okay, may blouse ka, crop top, may skirt ka, double lining yung skirt. Size small lang, code terno. Code terno, stretchy ibaba. Double lining to, mga mami. Terno, 50 pesos. Ma'am Charita Jennings, yours na po. Sobrang init, mga mami. Ay, mga mami, maganda to. This one is nice and color cream. Hindi to masyado mahaba. This is just short. Quarter ang waist. Ganito yan, parang naka-tuck-in siya. Tapos layered yung skirt mo. Okay, natanggal na naman. Everything, ito lang ang garter. Ito po hindi. Small med, good layer, 50 pesos. Girl, nalaglag na sila. Layer 50, cute. Ma'am Rosemary, hi po. Layer. Ma'am Ina, Pomar, yours na po. Mga mami, knitted oh. Nakuha ko sa dulo. It's a crop polo. Size medium. Good crop top. Knitted to, mga mami ah. Knitted siya. Good crop top. 50 pesos medium size. Crop top, Ma'am Sally Abelia, yours na po. Mga mami, ang gaganda nung yung arrivals kong knitted. Pero, baka sa ano ko na i-flex, mga Friday, ganun. Mga madam, dami kong dress eh. Ito maganda to, pang Excel to. Pero bawal